nous allons prier. We're going to pray. Chacun de nous va demander au Seigneur un plus dans sa vie. Each one of us is going to ask from the Lord something new to Que le his life. Seigneur nous parle, That the Lord may speak to you. qu'il ajoute un plus May he add something to au your nom du life. Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, Prions le Seigneur. let us pray the Lord. Seigneur, merci pour ce matin merveilleux que tu nous accordes. Thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Merci pour ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence in our midst. Merci pour ce temps merveilleux. Thank you for this wonderful time. Tu sais que sans toi nous sommes rien. You know that without you we are nothing. Et nous voulons que ta grâce nous enseigne ce We would matin. like your grace to teach us this morning. Toute puissance contraire, Every power against, loin de nous au nom du Seigneur Jésus. far from us in the name of the Lord Jesus Christ. Règne Reign durant ce temps de la prédication. during this time of the preaching. Édifie, Edify, délivre, deliver, guérit, heal, purifie. clean. Au nom du Seigneur In Jésus-Christ, the name of the Lord Jesus Christ. nous avons ici prié. We have so prayed. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Can we applaud for the King? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. We bless the Lord because He has graced us. Et la présence du Seigneur, tous les jours, je l'ai dit, c'est pour notre bien. And the presence of the Lord every day, I say it is for our good. Nombre chapitre 5, Numbers chapter 5, verset 2 jusqu'au 3e. verse 2 and 3. Oh, le lecteur n'est pas là? There is no Je le lis. I'm reading. Nombre chapitre 5, verset 2 jusqu'au 3e verset, il est écrit: Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les crimes. Et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'il ne suit pas des cas au milieu duquel j'ai ma demeure. Numbers 5, verse 2. Command the children of Israel that they put out of the camp every leper, everyone has discharged, and whoever becomes defiled by a corpse. You shall put out both male and female, you shall put them outside the camp, that they may not defile the camp in the midst of which I dwell. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthians chapter 5, je lis le verset 4. reading verse 4, Je vais sauter and I'm going to jump pour prendre quelques versets. and to take other verse afterward. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. verset 7. Verse 7. Faites disparaître le levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you are truly unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Verset 12. Verse 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. For what have I to do with judging those also who are outside? Do you not judge those who are inside? Put those who are outside, but those who are outside, God judges. Therefore, put away from yourselves the evil person. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. May God add explanation to the reading of the scriptures. Je ne vois pas la joie. I'm not seeing joy. Je ne vois pas vraiment la joie au milieu de vous. I don't see joy in your midst. Je sais faire la lecture même au fond.
I can do the reading even from the deep. Mais je veux que Dieu vous accorde la paix et la joie. But I want God to grant you peace and joy. Je suis dans l'obligation de vous enseigner parce que depuis le temps des mois, depuis le temps du mois de mai jusqu'à aujourd'hui, je vous ai pris à enseigner. I'm obliged to teach you because it's been so long that I've not teach you. Et puis mon programme s'est chargé. And given that I have been overcharged, Je suis dans l'obligation de faire le suivi comme Paul, I'm obliged to do follow-ups like Paul, de vous enseigner, to teach you, vous exhorter, to exhort you, vous édifier. Vous le voulez aussi? to edify. Do you want the same? Vous le voulez aussi? Do you want also? Nous vivons un temps très, très, très difficile. We are living in a very, very difficult time. Je ne crois pas comme les gens disent que nous vivons le même temps que les apôtres. I don't believe, as others says, that we are living in the same time as the Les apostles. temps des apôtres, oui, dans la dispensation. Yes, the time of apostles being in the same era. Mais Paul lui-même avait dit que les temps deviendront difficiles. But Paul himself said that the times will become difficult in the Les later gens days, seront des ingrats, where people will be ungrateful, aimant les mal plus que les biens. lovers of evil than good. Nous vivons un temps où ce n'est plus facile de servir le Seigneur avec tout un cœur. It's no longer easy to serve God with a full heart. Je ne crois pas qu'au temps des apôtres, il y avait des multiplicités de distractions comme aujourd'hui. I don't think that in the time of the apostles there were so many distractions like in our days. Il y a des pornos, You have il y a pornographics, ceci, ça. you have this and that. Trop de distractions, So many distractions. à tel point que les esprits sont surchargés In a such a way that spirits are overcrowded avec des distractions de ces mondes. with distractions of this world. Nous vivons un temps très difficile And we are living in a very où difficult le time mal est profondément avancé. where evil is deeply advanced L'ingratitude. Donc, les gens vivent, Ungratefulness. et les gens sont devenus insensibles. and people have become very insensible. On sait à qui mettre confiance, placer sa confiance. We don't know to whom trust. L'esprit agité. The spirit is agitated. Il y a des films par-ci par-là, des troubles. You have movies here and there, troubles. Pour avoir même le temps de jeûner, il faut se sacrifier. To even have time to fast, you need to sacrifice Même yourself. si vous jeûnez, Even though you can fast, les distractions vous suivent partout. distraction follows you everywhere. Surtout Facebook, ça devient comme la nourriture quotidienne. And Facebook has become our daily food. Bref, nous vivons un temps de la distraction. In brief, we are living in a time of Ce n'est distraction. pas facile de se concentrer. And it's not easy to focus. Mais nous croyons que le Saint-Esprit est là. But we believe that the Holy Spirit is here. Parce que le Maître avait dit, For the Master said, parce que l'iniquité sera accrue, because evil will la increase charité de mon nombre se refroidira. and the love of many will grow cold. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, But the one who's going to persevere until the Sera end shall be saved. donc quelle que soit l'iniquité, Regardless of the evil Mais or l'évangile est wickedness, the gospel is et here. je dois vous rappeler And I want to remind ce qui you fait la différence entre la sémence de Dieu what makes the difference between the et seed les of autres God nations. and other nations. C'est quand les choses deviennent difficiles, nous persévérons. It's when things becomes difficult, yet we persevere. Quand le diable croit que c'est la fin, When the devil thinks we mais are la at the sémence end, qui est dans nous yet the seed in us nous accorde plus l'amour de Dieu. grant us even more love of God. Et ce qui a fait que Pharaon lui-même s'est étonné, What made even Pharaoh to à astonish? force que les corvées devenaient plus dures, The more the task became Israël heavier, s'accroissait. Israel was Cela n'a pas multiplying. commencé à Israël. And that did not start with Il a Israel. hérité ça de son père Jacob. They've inherited it from their father Quand Jacob. Laban le multipliait, When Laban was la multiplying, grâce de Dieu s'y abondait dans sa vie. the grace of God was abounding. Je veux in dire à his life. quelqu'un I want to say to De ne someone, pas craindre les obstacles, not to fear obstacles, de ne pas craindre les temps difficiles. not to fear difficult Tu times. dois croître dans les obstacles parce que tu as la sémence de Dieu. You need to grow in those obstacles because you have the Et seed c'est of là que God. le diable s'étonne. And this is where the devil is J'ai astonished. multiplié les combats, I multiply j'ai battles. multiplié des I maladies, multiply j'ai sicknesses. multiplié les temps I difficiles. multiply Mais difficult comment times cet for him. homme adore Dieu? And how come this person Comment still cet homme worship gêne God? toujours? How come this man still Parce que tu as la worship sémence de Dieu. fast? Because you have the seed of Je God. vous ai apporté un message très simple. I brought you a very simple message. Très simple. Very simple. Très facile. Very easy. Ça ne sera pas des équations, mais ça sera très facile. It's not going to be a lot of equations. Easy. Un enseignement qui va nous aider
a teaching that will help us à comprendre réellement qui nous sommes. to understand who we are. Oui, nous sommes les saints. We are saints. Nous sommes assemblée de saints. We are an assembly of Non saints. assemblée de saints de Congolais, Not an assembly of saints of mais assemblée Congolese, de saints déjà purifiés. but it's an assembly of saints of people C'est who are cet enseignement que cleansed. je vous ai appris. And that is the teaching I brought you. Je veux que le Seigneur vous bénisse. I want the Lord to bless Je you. ne vous entends pas. Je veux que le Seigneur vous bénisse. I can't hear you. May the Lord bless you. Quand Dieu termine à donner l'ordre dans le sacerdoce, When God finished to give commands in the priesthood, il a purifié tout. He cleans everything. Aujourd'hui, je donne la pensée, mais mardi, je vais parler l'origine de la pureté. Today I'm giving the thoughts, but on Tuesday I'm going to speak of the origin of the purity. Aujourd'hui, je donne l'introduction. Today it's more like an introduction Parce que c'est un enseignement. because it's a teaching. Je veux vraiment vous enseigner. But I'm going indeed to teach you. Et la semaine prochaine, je ferai une école. And then next week I'm going to do a school. Arrangez vos programmes parce que je vais donner la pluie d'enseignement. Please, you need to reschedule your plans because I'm going to give you rains Parce of que teachings. je sais qu'après ça, Because I know afterward je vais partir. I will go. J'ai toujours dit aux prédicateurs, quand vous enseignez, prêchez comme si demain il n'y aura plus jour. C'est-à-dire, prêchez comme prêchez. I always say to preachers, preach as if there won't be tomorrow. Et moi, Preach et indeed. moi dira la semaine prochaine, je vais vraiment vous enseigner. C'est-à-dire, je vais faire la pluie d'enseignement. And then myself, next week I'm going to come and preach you. I'm going to do a rain of teachings. C'est ça, reine. Très bien. Dieu termine tout, God finished everything. il ordonne tout. He commands everything. Aaron et ses enfants And then Aaron and his sons viennent sur l'autel, comes on the altar. ils ont donné l'offrande. They offered an offering. Dieu a agréé. And God accepted. Mais Nadab et Abihu But Nadab and Abihu amènent le feu étranger. brought in foreign fire. Le même autel The same altar les consume. consumed them. C'est-à-dire l'autel The altar agrée l'offrande vers Dieu accepted the offering toward God. et l'autel The very same altar tue aussi les gens. killed also people. Comment même temple, How come the same temple? comment même autel, How come the same altar? comment même tabernacle How come the same tabernacle que Dieu a établi pour la purification, which God pitched for cleansing ça doit aussi détruire. has to destroy also? Je veux voir ça aujourd'hui. I want to see that today. Comment Dieu, How God, à travers Abraham, through Abraham, donne le pain. À travers Melchisedec, gives bread to donne Melchizedek, le pain à Abraham. gives bread to Abraham. Abraham mange le pain. Abraham received bread from Melchizedek Il donne la and eats it. dîme. And then Abraham gives the tenth of all. C'est-à-dire le pain qu'il a reçu The bread he received a produit les bonnes œuvres dans lui. produced good deeds in Abraham. Mais le même Dieu, The same God, quand il a pris corps Jésus, when he took body il Jesus, donne le pain à Judas, he gave bread to Judas ça Iscariot. produit It produced la trahison. betrayals. Même pain Same bread chez Abraham, to Abraham, les bonnes œuvres. good deeds. Même pain Same bread chez Judas, to Judas la Iscariot, trahison. betrayal. C'est ce que je suis venu vous enseigner. And this is what I came to teach you. Comment le même enseignement How the same teaching fait que les uns makes others se sanctifient, to sanctify mais themselves, les autres but others deviennent encore plus mauvais dans le même enseignement. becomes even wicked in the same teaching. C'est-à-dire il y a un problème. There's a problem. Et le problème là, c'est la pureté. And the problem is purity. Je vais vous montrer aujourd'hui où se trouve la pureté. I want to show you today where purity is found. Comment les gens ont pris 5 ans, How people have taken 5 years, 10 ans, 10 years, mais rien ne change dans leur vie. yet nothing is changing in their Mais lives. ils attendent le même enseignement. Yes, they are receiving the same teaching. Est-ce qu'il y a aussi des frères et des sœurs Judas? Are they brothers and sisters Judas Iscariot?
Parce qu'Abraham, quand il reçoit le pain, Because Abraham, after receiving the bread, il est sanctifié. he is cleansed. Mais Judas, il reçoit le pain, But the Judas received the il bread, devient encore païen. he becomes even Il pagan. faut attendre comment est-ce que les gens disent. Hein? You need to see how, hear how people speak. J'ai 15 ans dans l'assemblée de No, I Dieu. have 15 years in the J'ai Assembly of 30 Saints. ans. I have 30 years. Non, c'est pas ce qui est important. No, that's not what is important. Ah, Nazar va rappeler, venez au théâtre. I have so many things to teach you. Non, comment on a mais la combien de I'm going to get there. I'm not yet there. Peut-être la troisième semaine. Maybe on my third week, Ça dit, un animal, an animal, on l'amène chez Prince they take it to Prince pour l'examiner s'il est pire ou impie. to examine if it's clean or unclean. L'apôtre Prince doit voir quoi? Apostle Prince, what must he see? Qu'est-ce qu'il mange? What does he eat? S'il est capable de ruminer. If he's able to chew the card, Donc il mange, he eats, il faut... and then he brings out the Il card rumine. and he chew it again. C'est un animal pire. Oh, it's a Mais il ne clean s'arrête animal. pas là. He does not stop Il doit there. voir aussi quand il marche. He also has to see how he walks. Qu'est-ce qu'il laisse? What does he leave? Les traces qu'il laisse. The footprints he leaves. C'est un animal fourché. Is it an animal Parce que with la trace wolves to split? doit être égale à l'intérieur. Because the mouth needs to be equal to the Donc inside. si tu rumines, If you chew the ce n'est pas card, la preuve que tu es pire. that's not the proof that you are Il faut clean. qu'on voit aussi la We trace. must see also your footprints. Donc tu rumines. You chew the Et quand card, tu marches, but when you are on voit walking, comme ça. Non, non, non. we non. see no, C'est un animal no, impie. it's an unclean Donc la animal. pureté nécessite The purity exactly l'intérieur, allows l'extérieur the aussi. inside and the Mais outside. un frère qui peut bien ruminer, But the brother who can chew the card, he brings out. les 7 sauces signifient Oh ça. no, 7 Oui. seeds means this. Ça, c'est le Mituluko. Oh no, this is surrounding church. On Yes. t'accepte pas pire seulement No, we don't accept you parce que simply tu as ruminé. because you can chew On the doit voir card. aussi quand tu marches. We need to see how you Il walk. avait escroqué. No, he Il lied. avait trompé. No, he Il a des... Non, non, non. No, non, he non. steals. Ses pieds ne No. sont pas fourchis. No, he's the wolf. Il y a la pureté. Quelle est He's cette a clean animal. May God bless you. Donc la pureté doit nous aider The cleanness needs to help us à comprendre to understand Dieu dans nos vies. God in our lives. Voilà les choses que nous allons étudier. These are the things that we are going Mais to ce que study. je veux But what I want, est que cet évangile, that this gospel, cet enseignement this teaching, puisse agréer, be accepted, fait de la sorte que nous soyons agréés devant Dieu makes us to be acceptable before God, et que ce qui est mal soit détruit. and whatever evil in us be destroyed. Je veux que l'autel I want the que altar je vous ai amené that I brought you détruise ce qui est mal destroy whatever et evil fasse monter à Dieu ce qui est bon. and ascend to God whatever Vous le is voulez good. aussi? Do you want the same? Vous le voulez? Do you want the same? Vous êtes prêts parce que je commence. Are you ready? Because I want to start. Are you ready? Êtes-vous prêts? Quand? Avant d'expliquer la pureté, je vais vous donner tout d'abord les camps. Before I explain about cleanness, I need to explain to you what is the camp. S'il vous plaît, je vous ai dit que j'enseigne I told you I'm going to teach, et je vais parler comme par là aux enfants de l'école primaire. and I'm going to Pour que speak tout le monde as comprenne bien. to students at the primary school. Exode chapitre 3, verset 8, 10 égale Exode chapitre 5, verset 1, 2. Dieu dit, je vis, j'ai attendu les cris de mon peuple en Égypte, je suis descendu pour les sortir, l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. God said that I saw the cry of my people, and I've come down to take them out to the promised land. Et Moïse dit ceci à Pharaon, And Moses said this to Pharaoh, ainsi dit l'Éternel, that says the Lord, tu laisseras ce peuple sortir de l'Égypte you shall let my people go pour out aller of Egypt servir Dieu hors. to go serve the Lord outside. J'aime ça. I love this. Et Pharaon dit ceci à And Moïse, Pharaoh replies to mais le Moses, pays est là, but the land is in your... servez Dieu en Égypte. Serve God in the land of Egypt. Faites votre culte en Égypte. Perform your service in Egypt. Moïse dit non, non, non. Moses said no. Si nous adorons ici, If we worship here, vous allez nous lapider. our worship will be an abomination. You're going to stone us. Je veux voir un frère, I want to see a brother, une sœur, a sister, de ne pas adorer en Égypte, not to worship in Egypt, mais d'accepter la délivrance parce que l'adoration d'Israël, on ne peut pas la faire en Égypte. but to accept deliverance because the worship of Israel cannot be performed in Egypt. Notre façon de prêcher, Our manner of preaching, de prier, of praying, de jeûner, of fasting, de faire les cultes, of performing
performing the se service, diffèrent des Égyptiens. differs from the Egyptians. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, Reason why I always say to the preachers, n'allez pas copier les 27 principes de tels pour venir nous prêcher ici. Ici, c'était camp à part de l'Égypte. do not go and copy 25 rules of so and come preach us here. No, Nous this is avons a camp notre outside façon of de Egypt. prêcher. We do have our Nous manner avons of preaching. notre façon de prier. We have our manner Nous of avons praying. notre façon de faire des délivrances. We have our way of Nous avons performing notre deliverance. façon de jeûner. We have our way of fasting. N'allez pas prendre les histoires des ACK. Do not go and take things of Ça ne Africa. marchera pas parce que nous sommes un cas à part. It's not going to work here because we are a camp besides. Il ne faut pas imiter ces gens-là. And you do not have to imitate those Ils people. font ça. No, they do L'église this. grandisse. The church Ils grew. font ça. Laissez-les. Leave them. Nous ne sommes pas les Égyptiens. We are not the Nous sommes un Egyptians. peuple We are a qui a sa people demeure à that part. has its dwelling aside. Tu ne vas pas dire, bon, maintenant, notre façon de chanter, son No, our way of singing. sous sauter les colotés. Ah, If son you love sous Jesus, ton jump, zanzarabé. jump. No. Ça dit que Yeah, if you love notre Jesus, façon de chanter, obey God. notre façon de prier, Our way of singing, of retraite, praying, of prophétie, going to retreat, of c'est prophecy. différent. Differs. Parce que Dieu a dit, Because God il faut les says sortir. you need to go outside. C'est clair. Is it clear? Vous aussi, vous exagérez Assemblée de Saints. Oh no, this is not too much with the Vous assembly of croyez saints. que vous êtes qui? Non, Who do you nous think sommes you rien. are? Sauf We are que nothing. Dieu a dit, Simply God said, sortez go de out l'Égypte. of Egypt. N'adorez pas comme les Égyptiens. Do not worship like the Egyptians. Je peux continuer? Can I carry on? Je peux continuer? Can I carry Une on? fois délivré, Once delivered, Israël devient le camp de Dieu. Israel then becomes the camp of Il n'est God. pas le camp de Dieu en Égypte. Israel is not the camp of God well in Egypt. Il devient le camp de Dieu hors de l'Égypte. Becomes the camp of God outside of Egypt. Si en Égypte, If in Egypt on mangeait n'importe comment, we could eat anyhow, si en Égypte, if in Egypt on mettait des maquillages, we could do si en makeup, Égypte, if in Egypt on chantait de n'importe we comment, could sing anyhow, ici vous devenez le camp de Dieu, but here you become the la camp of pureté God, est exigée. and purity is obliged. Ça n'a sali pour ça la ligne. So Et if ça I le do loco. this, what is it going Parce to que do? ici It nous will sommes do dans le something. camp. Because here we are in the camp. Soto yebi pour ça la ligne. If Et you see ça le this, loco. what is it going to do? Parce que It's ici gonna nous do sommes dans something. le camp. Because here we are in the camp. En Égypte, on a mangé comme on voulait. In Egypt, we Mais ate as ici, we wanted, nous but sommes here, dans le camp. We are in the camp. Ainsi dit le Seigneur. Thus says the Lord. Si tu vois une plaie, If you see a wound, en I will get the or a sore. Égypte, même cicatrice, c'est. Even the sore or a C'est-à-dire, scar dans le camp, in the camp. attends Dr. Jason a une cicatrice. Even though teacher has a scar, J'ai dit des I'm cicatrices. saying a scar. Je ne dis pas la plaie, mais I'm not saying a cicatrice. sore or a wound, but a scar. Je recommence. I repeat, a Cicatrice. scar. Cicatrice, c'est-à-dire porter dans le sauté. You know, Mais a dans scar le is camp, a wound is on physical. examine même But in cicatrice. the camp, we examine even the scar. Pourquoi que ça nana batote biso okokani te. I want you to be different to the rest because we're not like them. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Ici dans les camps, Here in the camp, nourriture, food, vêtements, clothing, les objets, objects, les parler, men of speaking. tout dans les camps est examiné et ça doit refléter la pureté. And in the camp, everything is examined and it needs to reflect the cleanness or purity. René ne viendra pas Brother René will avec not une come montre qu'il a ramassé dans un même alarme. with something that he picked up in a church outside. Quand René ramasse la montre, When Brother René picked up avant de something, la porter, before he can put ça on doit that watch, être purifié. it needs to be Parce que clean. tout ce qui est hors du camp, c'est la pureté. Because everything which is outside of the camp is uncleanness. Have you not understood? Have you not understood yet? C'est-à-dire que tout, Everything, le corps de l'homme, the body of the man,
purifiés. needs to be cleansed. Dieu dit, God il says faut veiller you need to que watch l'impureté n'entre pas. that uncleanness does not Je dis aux enter gens qui again. me suivent. I'm saying to people following me. Job se pose la question. Job is asking himself a Comment question. l'homme sera-t-il pur? How can a man be clean? J'ai la réponse. I have an answer. Quand l'homme est né, When a man is born, il est né comment? how is he born? Quand l'homme entre dans le monde, il entre When a comment? man enters in the world, how does he On voit enter? aujourd'hui président de la République. No, I'm being elected Roi. president, Mais king. quand tout le monde est né, But when everyone is born, l'homme est né impur, a man is born dans unclean, le sang, in blood, saleté. with dirt. L'homme est né dans l'impureté. A man is born in Voilà pourquoi uncleanness. j'aime pas que les gens se frappent la poitrine. Therefore, I don't like people to boast themselves. Retournez chez votre mère. Go back to your Vous mother. étiez né comment? How were you born? L'homme entre dans le monde. A man enters in the Et world puis, unclean. il sort dans le monde. He leaves the Et world puis, unclean. We have seen people. c'est ça la nature de l'homme. We have seen people in the C'est ça pulpit. l'homme. We are asking ourselves, L'orgueil de l'homme, c'est rien. is it him or not? Nous sommes That nés is the impurs. man. We are born unclean. Et nous quittons ce monde impur. And we are living this world unclean. Quittons ce monde dans des maladies. We live this world with On sicknesses. nous abandonne dans des morgues. We are abandoned in C'est mortuaries. ça l'impureté de l'homme. That is the uncleanness of the man. Et tout dans l'homme est impur. And everything in the man is Quelle que unclean. soit votre beauté, Regardless of your qui que beauty, vous soyez, whoever you l'homme are, est impur. the man is unclean. Quel que soit l'argent. Regardless of your money. C'est-à-dire Dieu exigeait la pureté dans les camps. God obliged purity or cleanness in the camp. Tout dans les camps. Everything inside the camp. Même couleur de cheveux. Even the color of the hair. Je ne sais pas. Les gens qui ont suivi la lèpre sont ici. I don't know. Are there people who followed me when I Les talked gens about qui ont suivi leprosy? la lèpre sont ici. Are there people who followed me when I talked about leprosy? Quand j'ai enseigné la lèpre, vous n'étiez pas When là. I talked about leprosy, C'est-à-dire were on you here? examinait tout. Everything was examined. Et la pureté était exigée. Pourquoi? And then the purity is exiged. Je reprends le texte. Je reprends le texte. Je I'm going to reprends. repeat. Je reprends le texte. Pourquoi la pureté était exigée? I'm going to repeat the scripture. Dieu dit ceci. God says this. Homme ou femme, Man or vous woman, les renverrez hors du camp, you're going to put outside of the camp afin qu'ils ne suivent pas le camp, so that they may not defile the camp. là où j'ai ma demeure. Where is my dwelling? Parce que dans le camp d'Israël, Dieu est présent. J'expliquerai mardi comment est-ce que Dieu est venu habiter. I'm going to explain it on Tuesday how God came to dwell. Because in the camp of Israel, God is present. Donc, la souillure d'un frère, The uncleanness of a brother d'une sœur, or a sister peut chasser loin. can push away, Dieu sera loin du temple. will make God to be away from the Pourquoi? temple. Why? Parce qu'il n'accepte pas l'impureté. He does not accept uncleanness. Je vais vous donner un petit exemple. I'm going to give you an example. Quand Jésus marchait sur la terre, When Jesus was walking on où était earth, Dieu venu? Où était Dieu? where was God? Quand Jésus marchait sur la terre, où When était Dieu? Jesus walked on earth, Où était Dieu? where was God? Dieu était où? Where was God? Dans Jésus, non. God was in Jesus. Mais quand il monte à la croix, But when he ascended on the cross, pourquoi Dieu l'a laissé? why God forsake Parce him? qu'il a accepté l'impureté de l'homme. Because he accepted the uncleanness of man. Donc Jésus était le camp de Dieu. Jesus was the camp of God. Quand il marchait, When he was dans lui, il walking, n'y avait pas de in péché. him there was no Mais le sin. jour où le péché est tombé sur Jésus, But when Dieu sin came sort on dans ce Jesus, corps God parce came qu'il out of the n'accepte body pas because l'impureté. he does not accept uncleanness. La pureté. Cleanness. Un petit exercice très simple. Aujourd'hui, ça sera très facile. A parce que very c'est simple l'introduction. exercise. It's going to be very simple. Israël avait deux sortes d'offrandes. Israel had two types of offerings. Il y avait l'offrande They had an offering d'odeur agréable of a sweet smelling aroma et de l'odeur désagréable. and of unpleasing Donc, il y aroma. avait des offrandes There were offerings qui étaient agréées dans le camp which were acceptable in the et camp les autres hors du camp. and others were outside of the camp. Exemple, Example, je vais donner l'Holocauste. I want to give my burnt offering. J'amène mon offrande devant I le bring my Seigneur. offering before the Lord. On doit brûler ça hors du canon, dans le camp. It needs to be burnt inside of the On camp. laisse l'animal brûler dans le camp They allow the animal to burn et la inside the fumée camp. monte vers Dieu. And then the Parce the smoke que c'est ascends l'offrande because it's an offering de bonne odeur. of
sweet smelling Tandis que aroma. l'expiation, Meanwhile, the forgiveness of sin, on l'a mené hors du camp. it has to be done outside of the camp. L'offrande qui est agréée hors du camp, The offering which is accepted c'est outside of the l'offrande camp de mauvaise odeur. is the one of bad smelling Mais aroma. l'offrande qui est agréée dans le camp, But the one accepted inside of c'est the camp l'offrande de bonne odeur. is of sweet aroma. C'est-à-dire Jésus, Jesus, dans sa sainteté, in his holiness, il était l'offrande dans le camp. he was an offering inside the camp Parce que lui n'avait pas le péché. because he did not have sin. Mais quand il se charge de nos péchés, When he took our on l'a sin, chassé hors du camp. he was put outside of the camp. C'est-à-dire en réalité, In reality, en Israël, in Israel, le camp the camp exigeait la pureté. obliged Et cleanness, tout ce qui était impur and everything which was unclean était rejeté où? were cast away, Hein? Était rejeté où? were cast out way. Tout était impur, était rejeté hors du camp. Everything unclean were cast outside of the camp. Je vais expliquer ça terre à terre pour que vous compreniez. I'm going to explain it very softly for you to understand. On doit examiner le corps de tout homme. They need to examine the body of every man. S'il y a quelque chose comme une tache, If there is something as a spot, on te soupçonne directement. they're going to be questioning Mais you. la tache là, That spot, ce n'est pas encore le péché. it's not yet the sin, Mais on examine but they examine. qu'est-ce qu'il y a. What is it? Pourquoi? Why? Parce que dans le camp, Because in the camp, on n'a pas besoin d'une tache. we don't need a spot. Ce qui me fait étonner aujourd'hui, What astonished me today dans les assemblées in the assembly qu'on appelle saints, called saints, on peut accepter n'importe quelle chanson, we can n'importe quelle accept prédication, all kinds of n'importe quel songs, prédicateur, any kind of n'importe quel. preaching, Alors any kind qu'en of Israël, preachers. Meanwhile, in il Israel, faut être pire pour rester dans les camps. you need to be clean to remain in the camp. Nous étions dans une assemblée We, cantique individuelle we avec were in Dr an Maurice. assembly with a Je ne teacher, plaisante pas, with demandons au teacher, Dr Maurice. with teacher Maurice. Cantique individuel, Individual song. une sœur passe devant. A sister comes in Et front. Maman Maria. Mama Maria, Mama Maria. Oh, j'ai regardé Maurice. Non, And maman, I look at arrêtez, teacher. arrêtez, No, no, arrêtez. Donc, stop, pour stop. elle, For her, n'importe quelle chanson, on peut chanter. Non, any song can be sang. No, Israël, c'est Israel le camp de Dieu. is the camp of God. Tout doit être pur. Everything needs to be clean. Est-ce que vous avez compris la pensée? Have you understood the thought? Nena ola ta jupe. The way I'm wearing Nena my okanga skirt, kitambala. the way I'm. Amen. Nena ola ta culotte. The way I'm putting my Il shorts, faut que je me pose la question. I need to ask myself the question: Est-ce que dans cette culotte, in this short, il y a la pureté ou pas? is there cleanness or not? Nena okanga kitambala. Kwa The way I'm moto covering my sokanga head. kitambala sumu kisi batu na kitambala. Because other people, the way of Petit putting the kitambala. Non. is making others to see. La pureté doit passer sur toutes choses. Cleanness has to go through everything. Parce que nous sommes le camp de Dieu. Because we are the camp of God. Le monde doit voir Dieu dans le camp. The world needs to see God in the camp. Quelqu'un m'a dit, mais vous exagérez aussi. Hein? And someone said, "Oh, this is Vous too much." suivez tout. On We suit follow tout. everything. Yes, we follow Parce everything. qu'en Israël, Yeah, because in Israel, même n'importe quel blé, ne manquez pas, parce que je vais expliquer le blé, I'm going le to blé explain profond. about Je donne un flies. exemple. I'm giving Un exemple simple. a very simple one. René Souffé. Brother René, follow. Vous regardez quoi? What are you looking at? Sur la peau On the de skin frère Serge, of a person, il y a quelque chose qui pousse. there is something swelling. Vous ne pouvez pas juger directement. You're not going to judge On immediately. amène ça chez les No, we're going to sacrificateurs. take you to the priest. Maintenant, les sacrificateurs The regardent. priest will look. Ils regardent. He looks at the swelling. Qu'est-ce qu'il fait comme examen? What does he do as a Il regarde. check? Si derrière ce signe-là, He looks if beyond il y a that une swelling, plaie à l'intérieur. there's a wound inside. Donc, on ne juge pas quelqu'un You don't judge someone seulement simply parce qu'on a vu la tâche. because you have seen the Mais il faut spot. entrer en fond. But you need to go deeper. Some other Très dangereux pour Alobara. other people were killed because they talk a lot. Others, they don't talk yet, they are more wicked. You look at the spot and say, ah, this one is a pagan. But someone does not say it's quiet, but that one, Attends, mon détaché. no, you don't see the spot.
pota monene na He has kati. a wound inside. Devant un problème, on se Before pose la a question. problem, you ask yourself Et the ça, question, quand il y a mon temps, ça, is it him or not? Pota la kilibanda. No, because you Je look suis venu outside. vous donner, vous apporter la possibilité de faire la lecture sur tout ce qui était pire. I came to give you the possibility to read upon everything that is unclean. Pour le baraboïté, le baraboïté, té. No, you don't talk like this, you À don't- mon état, quoi, lobby. À mon état, He sees something he quoi. don't. Il n'est pas hypocrite. He's not hypocrite. Mais les autres, But others, mais il y en a au moment. but he's the one killing you. That's Vous le what voulez came aussi? to show you how you need to Vous do the le reading. voulez, vous le voulez aussi? Do you want? Je peux continuer. Hein. Can I carry on? Je peux continuer. Can I carry on? C'est-à-dire que tout ce qui est dans le camp Everything inside the camp doit être vérifié. needs to be checked. Même les cicatrices. Even the scars. Examen ça matina libandi. Neti biso matoma bandi boyi. Even on your En body. Israël, Even so those who are bandits. you need to be checked. On te soupçonne déjà. It is- Le ministre là tu examines tes tomes. No, it's not because you're a minister, we're not going to examine your baldness. We're going to. Non, moi je suis ministre. Tu No, vas I'm a examiner minister, but we're papa. going to examine Parce que the chez nous on baldness. examine tout. Because with us, we examine everything. Je peux continuer. Can I carry on? Ça dit dans le camp, In the camp, retenez ceci. no, keep Dans this. le camp, il y a quoi? What does it La pureté. We have cleanness in the camp. Hors de camp, il y a quoi? And outside of the L'impureté. camp is uncleanness. Voilà pourquoi on t'a de Moïse. Reason why in the time of Moses, Si tu es impur, if you are unclean, hors du camp. they put you outside of the camp. Impur, Unclean, hors du you camp. are outside of the camp. Même une femme naturelle comme ça, Even a natural woman dans cette période menstruelle, having a monthly discharge, quand le sang coule, when the blood starts to Elle discharge, est pure. flow, she's unclean, mais pas vraiment impur. but not really Parce unclean. qu'on ne peut pas excommunier une sœur Because we cannot put parce outside a qu'elle est dans sister cette période. because she's Non. in a menstrual period. On va maintenant commencer But we're going to à regarder. check Si le sang dépasse if the flow of la blood période continues normale, beyond the normal period. Maman, No, quel est le bas? no. Go outside, mama. parce Go que outside. ça c'est au-delà. Because now this is beyond. Il y a d'autres faiblesses. There are some weakness. Vous allez comprendre You're going to la understand différence entre les faiblesses, the difference between a weakness, l'imperfection imperfection, et le péché. and sin. Because there are some people they talk C'est a pas encore lot. le péché. It's not yet Mais a ça sin, peut devenir le péché. but it might become a sin Si ça dépasse le. if it goes beyond. These are the teaching for the apostles. C'est-à-dire, il y a d'autres choses que nous allons examiner There are certain things that we need to examine pour voir si c'est la pureté ou l'impureté. to know if it's uncleanness or cleanness. Mais je vais poser la question à Moïse. Then I'm going to ask Moses the question. Comment tu chassais tout le monde hors du camp? How were you putting everyone outside of the Parce camp? que l'impureté Because the ne uncleanness doit pas rester dans le camp. cannot remain in the camp. Il chassait tout le monde hors He du camp. was casting or putting out everyone out of the Lui-même camp. change. Suivez But parce he que, himself changes. suivez parce que je change. Follow me because now here I'm changing. Je change. I'm changing. Moïse dit, Moses says, quelqu'un qui est impur, someone who's unclean on doit le chasser hors du camp. needs to be put outside of the camp. Je disais, I was saying, même si René ramasse une montre though Brother René picks up a watch, avant de la porter, before putting it, on doit laver ça, it needs to be washed, purifier ça. needs to be cleansed. Moi, je crois que nous étions les objets entre les mains du diable. I believe that we were objects in the hands of the devil. Mais Dieu nous a délivrés. But God has set En us nous free. délivrant, By nous ne delivering us, devenons pas directement les serviteurs de we don't Dieu. become immediately Il faut que servants nous soyons of God. purifiés. We need to be cleansed. Quelqu'un peut avoir une belle voix, Someone can have a beautiful voice. ça ne lui fait pas directement un chanteur. That doesn't make him a singer Il faut immediately. qu'il soit purifié pour The person chanter. needs to be cleansed for her to sing. or Quelqu'un him. peut savoir bien jouer à la guitare. Someone can well play the Donc, cette personne, instruments. s'il vient ici, If he comes ne here, lui fait pas directement soliste, parce qu'on we manque de don't make him soliste. Non. immediately an instrument Il player. doit être Because purifié. we are making one. No, he needs to be cleansed first of all. Mieux vaut ata bato bayebi koyemba te bayemba ke moto ayebi koyemba mazana le pi. Better people who cannot to sing than one who can sing but still unclean. J'ai prêché un jour I was preaching one day dans un état, in one of the places, New Hampshire. J'arrive là-bas, and I reached there. traductrice moi-ci. The person to translate a woman, Elle traduisait très bien. and she was Le translating premier so pasteur, well.
Une sœur l'a traduit. The first J'ai appelé le pastor, pasteur. J'ai dit, the sister dans l'amour du Seigneur, I said to the pastor, in the love quand of tu as the Lord, besoin de traduire le matin. don't call the woman to come translate. C'est prophète. Oh, prophet. Tout ça, We vous don't have traduire. anyone. À traduire. No, I said, no, she's not going to. À traduire. She's not. Là, tout ça, We don't have anyone, another Ton matin, ça a pasteur For devant me, l'église. we started to debate with the pastor in the church. Pasteur Tokemen a le numéro de l'assemblée de 7 h assemblée de 7 h maintenant. And the pastor we went with, he said, okay. Tant que je suis ici, but I, j'amène le camp de Dieu ici. as long as I'm here, Tout I'm doit the être people pur. of God here. Everything needs to be Même clean. si c'est hors du camp, Though it's quand outside of j'arrive, the ça camp, devient le camp de Dieu. when I arrive, it becomes the Tout camp doit of God. être fait dans la pureté. Everything needs to be done in cleanness. Bon, on doit chercher un pasteur. Le pasteur, to look for a pastor. a aidé un peu anglais bien They went to take a pastor Ata that tu doesn't nana know bongo. English properly. Ate o le kabiete. Though it's not Mais very je fais la fluent, pureté. Que le but Seigneur I vous want bénisse. cleanness. C'est-à-dire, en réalité, In reality, il faut que tout soit fait dans la pureté. everything needs to be done with cleanness. Je vais vous montrer l'importance de la pureté. I'm going to show you the importance. Vous n'allez pas me dire que You're not going to say to me, l'épée de Goliath, the sword of Goliath entre les mains de Goliath, in the hands of Goliath, c'était impie. it was unclean. Mais quand David a fait tomber Goliath, But when David il broke down ramasse la même Goliath, épée, he took the same ça devient sword, pire. it becomes clean. Nous étions les instruments entre les mains du We diable. were instruments in the hands Mais of the quand devil. Jésus-Christ a triomphé, But when Jesus il nous a triumphed, récupérés. he took us. Nous devenons maintenant les instruments entre les mains de We Dieu. become the Il faut la instruments in the hands pureté. of God. We have become clean. Je change. I'm changing now. Vous êtes? Are we together? Non, c'est la vie donc on a changé. No, I'm waiting for you to get to Vous the y step êtes. for me to change. Are you there? Vous y êtes. Are you there? Nous croyons que l'impureté c'est hors du camp. We believe that uncleanness is outside of the Mais camp. regardez, But now check. une fille captive A captive girl d'Israël, from Israel. elle quitte Israël. She leaves Elle Israel. arrive dans la maison de Naaman. She reached the house of Naaman. Quand elle entre, And when she elle enters, regarde Naaman. she looks at Oh, Naaman. j'aime ça. I love this. Qui est Naaman? Who's Naaman? Un général. A general, a commander. Qui se servait de lui? Qui? Who was serving him? Who? Qui? Who? Vérifiez le texte. Check your scripture. Pourtant, on a noté. Didn't you read that? Vérifions. Let's check. Vérifions ça rapidement parce qu'il faudrait que je prêche maintenant. Because I need to preach now. Vérifions s'il vous plaît. Vérifions les textes. Let's check with the scriptures. Vérifions les textes. Let's check with the scriptures. Vérifions les textes. Deuxième roi. Second book of Kings, Deuxième roi. Chapitre 5. chapter 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Deuxième roi, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. Mais cet homme fort vaillant était lépreux. He was also a mighty man of valor, but a leper. C'est comme une tungisate. Brother saints, don't trouble yourself. Prophète, on a topé ça va prophétie Oh, belé. that prophet is But giving on a many tombé prophecies, l'église. and people have filled the church. J'aimerais saluer pureté. That doesn't make him Nous clean. avons à lépreux. Someone can be a Quels ambassades leper, de la haine. and God is using him. On changeait condimanayote. Let it not change your belief. Parce que son église a 20 000 membres. No, Non. because this church has a 20,000 Naaman members. lépreux. Naaman, a Mais Dieu leper. se servait de lui. But by him, God was giving victory to Syria. Mais quand la fille But when that girl qui est sortie du camp who came out of the est camp entrée dans cette maison-là, entered the house of Naaman, elle a regardé. she looked. Non. No. Elle est lépreux. No, Naaman is a leper. Cette lèpre ici, And this leprosy, on doit la mener it needs to be chez taken nous. to us. Parce que là, il y a un prophète. Because there in Israel there is a Vous prophet. regardez. You see, Regardez ça bien. please follow. Cette fille, This en woman, quittant le camp d'Israël, leaving the camp of il Israel, part chez les païens. she went to the C'était pagans. pour amener la purification. It was to bring a purification. Mais qui est Naaman? Now who's Naaman? Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Maybe you're not going to be Mais okay je with vais vous me. le prouver que But I'm going to prove to tous you les that prophètes de l'ancienne alliance, all the prophets of the former covenant,
covenant, personne n'avait vaincu le péché. none was able to overcome Dieu se sin. servait d'eux, God was using mais them, ils étaient des pécheurs. yet they were sinners. Il fallait qu'un homme But they needed quitte one le man, ciel, leave heaven, non comme un homme, not as a mais il man, doit quitter le ciel but he needs to leave comme heaven une jeune fille as a young lady, captive, faible, pour apporter la bonne nouvelle. to bring the good news. Jésus-Christ en entrant dans ce monde, Jesus Christ in il est venu internet, he faible became weak pour apporter to bring la bonne nouvelle the good news et purifier les cas. and to clean the camp. C'est-à-dire en réalité, In reality, je ne sais pas si vous voyez ça, I don't know if you can see this. Jésus-Christ en venant sur la terre, Jesus by coming into the c'est world, lui qui a déplacé le camp de Dieu he's him who brought the camp of pour God venir chez nous to come to us afin d'apporter la purification. to bring a cleanness to us. Parce qu'à part Israël, Because besides nous étions Israel, hors du camp. we were outside of Et the là, il y camp. avait l'impureté. And then there was Mais uncleanness. Jésus-Christ en sortant, But Jesus Christ coming out. Non, No, let me change a bit of colors for you to understand. c'est-à-dire la pureté, The cleanness, même quand tu fais une déclaration en Israël, even when you make a declaration in Bazo Israel, yoka. they listen. Israël a créé une assemblée de saints Alléluia. Israel is different to the assembly of saints of Mutango ya today. développé en cause à Bino. Amen. People, someone can Israel come to them jamais. lie to you and you say amen. But Israel. Israel never. Botala Yesu, mutango roi Yesu asante. Just look at the example of Jesus. No one preached like Jesus. Mais pourquoi Israël pas entendre ya Yesu? But why Israel was refusing Jesus? Moïse n'a pas dit ça. No, Moses did not say this. Moïse n'a pas dit No, ça. Moses did not say Bien this. que lui prêche bien, mais Though he's preaching well, Moïse but n'a pas dit. Moses C'est-à-dire, did not say this. il veillait sur la pureté. They were watching upon purity or cleanness. Donc quelqu'un, When someone, devant une simple déclaration, before a simple il rejette sa declaration, foi. he reject his faith. No. Maintenant, Israël un jour, Now one day Israel, they heard someone blaspheming. You know the person, the name of the person? Do you know the name of the person? They now started to check. Who's the mother? A Jew. Son père, The father. inconnu. Unknown. Soyons sérieux, soyons sérieux. Let us be. Quelqu'un qu'on connaît sa mère, Someone of whom the mother mais is son known. père, on est un peu dans le flou. But the father, we don't know. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a blasphémé. He blasphemed. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cet What homme? must we do for this man? On doit l'amener hors du camp. He must be taken outside of Pourquoi hors the du camp. camp? Why outside Parce of the qu'il camp? faut ôter l'impureté dans le camp. Uncleanness from the camp. On amène cet homme hors du camp. And then they took the person outside of the Quand camp. cet homme est amené hors du camp, And when the person is taken qu'est-ce outside qu'on of the fait de camp, lui? Suivez ça très bien. what did they do with him? Tout celui qui a suivi le blasphème, Everyone who heard that blasphemy, tout celui qui a écouté cet homme blasphémer, est-ce que vous avez entendu? everyone who listened to that man Vous blaspheming, avez entendu? I see you not listening. Vous avez entendu? You not. Tant babanda kofinga, When he was insulting or bato blaspheming, bayoka kiye. those who heard him, Muto abimana enani? who's going to come out with him? Muto abimana muto ezanani? Who's going to come out with this person? Je pose la question. I'm asking you Qui the va question. sortir avec lui? Who's going to come out with him? Muto ayoka kiye nga ofinga. The one who heard the So person yoka insulting. kite? If you did not, Tikala na camp. stay in the camp. Soko yoka ki? If you heard, Bimana ye. go outside with him. Boyoka na discuter. No, here you don't understand. Muto ala la nisa. Who's that person? Onezimo ebi muto mo. Mama ne ba ebi me papa. The mother is not what the father, we don't So know. bakene hors du camp. Now, if he's taken outside of the camp, Bakena na ye mokote. then he won't go Na alone. bato bayoka kiye nga And ofinga. those who heard him blaspheming, Bakene hors du camp. they went with him outside of the camp. Pourquoi l'amener hors du camp? Why was he taken outside of Parce the camp? qu'on veut ôter l'impureté dans les camps. Because we want to remove Mais uncleanness from the avant de camp. les lapider, But before being stoned, everyone who heard him need to touch him. après au Simbaye, After touching him, on les lapide. then he's stoned. Pour eux, For them, ils ont ôté les mains dans les they have removed evil from the camp. Mais je connais un homme. But I know one man. Un homme, quand il est venu sur la terre, A man, when he came on earth, on connaissait sa mère, they knew the mother, Marie. Mary. Mais son père, But his on father, ne connaissait pas. we did not C'était know. Joseph. Was it Joseph? Was it? Was it? Il dit que Dieu est son père. He's saying God is his Mais alors father. Joseph, What on about ne Joseph? connaissait pas. We Tout don't ce que know. Jésus-Christ parlait, Everything Jesus pour la was maison speaking d'Israël, for the house of Israel, c'était le blasphème. it was blasphemy. Moïse a dit, Moses said, quand lui dit,
he said, l'évangile pour Israël, the gospel for c'est Israel, le blasphème. it was On a blasphemy. pris Jésus, They took Jesus on l'a mené hors du camp. and took him outside On of the t'a pas camp. qu'un année hors du camp. When he was taken outside of the camp, they forget that he took all the camp Maintenant, with him celui qui croit au outside. Seigneur The Jésus-Christ, one who believes in the Lord Jesus il a Christ, crié à l'évangile, believed in the gospel, il quitte la maison he d'Israël, leaves the il house part of hors Israel, du camp. he goes Oh, outside of Jésus the en allant camp. hors du camp, Jesus was going il est outside of sorti the camp. avec le camp, He went out with the Israël est camp. resté hors du camp. And Israel remained outside of the camp. Aujourd'hui, tout Today, celui qui croit à l'évangile, whoever believes in the entre dans le gospel camp, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable camp. is now inside the camp because Jesus Christ is the true camp of God. Est-ce que vous avez entendu ça? Did you get what I Vous said? avez entendu bien? Did you get Donc, the quand camp? Jésus-Christ est venu, When Jesus Christ came, c'est lui le camp it's him the camp qui doit maintenant nous expliquer la pureté. that needs to explain to us cleanness. On appelle ça un exemple vraiment très simple. Let me give you an example Pour que very vous simple compreniez. that you may understand. Par exemple, quand on va vendre, The, les disciples de Jésus mangeaient the disciples were eating sans se laver les mains. without washing hands. Maintenant, Israël vient. Now Israel comes. Ça, c'est quelle He impureté? says, what kind of uncleanness Donc, is pour this? une impureté, For them uncleanness, c'était les choses physiques. it was physical things. Mais Jésus-Christ vient expliquer la véritable pureté. But Jesus Christ came to Il explain dit, the ce true qui cleanness. entre, ce qui entre He says, what enters ne suit pas. does not Mais define, c'est ce qui sort. but what comes out. Ah bon? Oh. Ça dit en réalité, In reality, celui qui doit nous expliquer la pureté, the one who needs to explain to us c'est le cleanness Seigneur is Jésus-Christ. the Lord Jesus Parce que Christ. c'est lui le véritable camp. Because him is the true Voilà camp. ce qu'il fait. This is what he did. Ce qui entre. What enters, Jésus-Christ entre dans le temple, Jesus enters the temple. il prend le fouet, He takes the whip il chasse tout le monde. and he casts out Les gens everyone. qui étaient dans le temple Those who were in the camp sont sortis went outside of et the camp. pendant qu'ils sortaient, And as they were coming les aveugles et out, les boiteux sont entrés. the blind and the lame came in. Ça dit que ceux qui entrent Those who came ne in suivaient pas. were not Mais divided. ceux qui sortent, But those who come c'est ceux qui suivaient. out are the ones Donc who divided. Jésus-Christ est venu témoigner. Jesus Christ came to testify. Véritable pureté. The true cleanness, Véritable pureté. the true purity Ça vient dans le cœur. comes from the heart. Impureté na ote ya bino. The uncleanness I'm going to teach you Ezaka ya libanda te. is not only of the outside. Batebele batie kitambala. Many people have covered their Omoi head. batebele balati bijou te. Many people do not have their jewels on. Peut-être je vais vous scandaliser. Maybe I'm going to scandalize you. Ma ministre et Ministers ceux qui me suivent, and those who are following me, pas supporter là. please let them bear Soko with me. tiki na bijou na mutema te botika te. Lata na yo. If you have not removed Tomonaka yo jewels ke from your heart, olati bijou. don't remove, keep wearing it. Ki osala semblant Then to pretend, awa. here you are saint. Na fête. But when it's a party, Ozokotuna o ser ou bien we just start to ser. wonder, is this a sister or not? Pureté. Meaning cleanness. Otika makambo kaka te mpo oza moto assemblée de ser. Don't live Mon because you tika are the assembly soki of vraiment saints. oza convaincu. But live because you are really convinced. Moto aza convaincu te. Someone who's not convinced. Wana na mosakoli. Oh, prophet, it's a prophet. No, no, no. Let me change. Tosalaka fête ya mariage. But let there be a party Otala here. ser. And then you look at the Eza same yo sister. eza ye te. Is it her or not? C'est que nano pureté koti na motema te. Que le Seigneur vous Meaning bénisse. cleanness has not entered the Avant heart kozolata yet. kitambala libanda banda kolata mo na motema. Before the person puts the veil outside, Je God vais has venir put vous it in the enseigner. heart. Laissez les mèches, laissez les bijoux. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Parce que le vrai problème de l'homme est que la pureté commence dans le cœur. L'enseignement doit convaincre le cœur. Que la personne comprenne réellement pourquoi je ne dois pas faire ça. Je ne fais pas parce que c'est l'habitude, mais je fais parce que mon cœur est purifié. Vous m'attendez? I do not want to come and preach you. Do not put this, do not put this, do not put that. But the true problem is with the heart. The person needs to be convinced that I should not be putting this. Jésus-Christ dit ceci. Jesus says, C'est du dedans it's from de within l'homme. of the man. C'est-à-dire la vraie pureté. The true C'est à l'intérieur cleanness, de it's l'homme. from within. Je ne vous ai pas venu enseigner la pureté de l'extérieur, mais de l'intérieur. I did not come to teach you the cleanness of the Et la outside, pureté but de from l'intérieur within. But the cleanness from fera within c'est que will make l'extérieur soit conforme. your outside to be alike. Si tu attends quelqu'un dire, If you hear someone say, Nzamba atalaka libanda te atalaka oh motema. no, God does not look at the outside, he only looks at the heart. Mais olati kitambala po motema nde ndimi olata. But you're putting a veil because Ou bien your heart has hypocrisie nde accepted. etindi Or olata. is it hypocrisy that has sent you to put the veil?
Yanga na pesa mobeku. Therefore, I give the law. Naza na bana oyo. I have Bakole children bana bazalia. who grew in my house. Oza ndaku nanga. Because you are in my Oza house. mwana. You are my child. Otosa unga na zulu. You're going to obey So what I'm saying. ndaku na If yo you go lati. in your house, then you are free. Ngana bando contre longola kitambala. Remove. Oh nini? What is Longola. it? Remove it. Wana oza ndaku na. Because you are in my house. Oza nasi ya mobeku. You are under my laws. Moi ça la tabo te azana convaincu te. C'est que yo mobali. Oh, why is your wife Oza dressing bamba. like this? Oh no, she's not yet convinced. Then you, the man, you Moi ça nothing. to sananu. The wife is going to obey Oza mobeku na pesi. because this is the law I've given her. Tozo kana bien? Are we together? Na moi le rôle a bobeti le bakulu. It's as if now it's a stumbling block. C'est en réalité In reality, quand le Seigneur est venu, when the Lord came, il a regardé, il dit he looked and said, no. l'impudicité, And fornication, l'orgueil, le boastfulness, maître, ça murder, sort de l'intérieur. it comes from the Ce n'est heart, pas à l'extérieur. not outside. Là, je vais vous donner quelques exemples pour terminer parce qu'on va prier ici. I want to give few examples for us to pray. Je prends un exemple très simple. I'm going to take one which is very simple. Le bien-aimé Paul dit que Beloved, Paul says la cupidité, that the love of money, the love of money c'est les racines de tous les maux. is Ok? the root of all Je vous evil. donne des exemples terre à terre. I'm giving you simple examples. Je prends un exemple. I'm taking an example. L'orgueil se trouve dans le cœur. Boastfulness is found in the heart. L'orgueil ne se trouve pas comme ça à l'extérieur. It's not Se voit on the pas à outside. l'extérieur. That cannot be seen L'orgueil se outside. trouve à l'intérieur. But boastfulness is Mais from pour within. comprendre qu'il y a l'orgueil, But to understand one is boastful, au moins on a libanda na ba septembre. Na ndé abino pena médecine ya pureté. you're going to sit outside Au from moins the symptoms. ndenge pa ba médecin bazalaka soko moni oyo eza ba septembre. The Mais same way malade with the eza. physicians, when you look at the symptoms, you know that there's a sickness. Parce que la Bible, They took it in the Bible. nzambe ndatiaki sacrificateur. That's what So, God told the symptômes. priest. If you see these Lukanda no sala symptoms, examen oyeba. try to do a check. Parce que mutu muso aza na mot de tête aza na nga po atambolaki na moi mais mot de tête muso aza malaria. Because Not the one death can have a result. headache because you walk under the sun. Aussi- Another can be Aussi malaria. longtemps koluki mpenza vrai problème te. As long as you have not checked for the root of the problem, okovandisa bato balobanaka te. you can make two people who do not want each bolobana other. bosengana No, ask forgiveness to each other. Oh, no, forgive me. balobana They te are not going to parce speak que one ozwi another. nano vrai problème te. Because you have not found the root of the problem. moto aza na lolendo na The motema one who has boastfulness in the asupporte heart moto alobane mabe te. is not going to bear that someone else may supporter speak to without him critiquer. evil. He cannot allow anyone to undermine him. No, No, why did you do that? Why did you say that? Don't nyonso worry. wana eza baseptembre. All of that are symptoms. Maladie c'est l'orgueil. The sickness is the boastfulness in him. napesi biloka exemple moko po This yango is nde na a simple hotel example. This is what I'm soko going to oyoki teach. bato bazalaka ngai basakani na If you have ngai people, no, they are playing with me. They are playing with me. septembre Those are symptoms. koko opesa ngo aspirine osila You can give a tablet Mais to l'homme est aux hommes. tomorrow it will come mais back. maladie eza lolendo. Because the sickness is that boastfulness. nakalisaka mene I thought there will be an amen. ndenge omona bato baza beaucoup de gens sont malades. As you are seeing many cities, Maladie they are spirituelle. sick. Spiritual sickness. pureté de camp eye The cleanness of the camp po came tobikisa kaka baseptembre te not only mais to heal the tolanda symptoms, racine. but to follow up into the root. Parce que le vrai problème de l'homme c'est l'intérieur. Because the true problem of the person is the inside. Oui, c'est vrai. Yes, Parce that's qu'il y a true. des gens qui ne supportent pas les autres. Because there are people who cannot bear others. Botswana, te. Did you Well, quarrel? No. te. Did you fight? No. Atalika yebo. Oh no, you just Abwa look kelo. and look Abwa outside. kelo. This Abwa other kelo. one also look Bako kuta outside. na boye. They can meet Bonjour, you. bonjour. Oh, bonjour. Good morning, morning. Owela na nini? Eloko te. What is the matter? Mais la maladie, c'est à l'intérieur. But the sickness is inside. Comment les gens incapables de se pardonner? How people unable to Comment les forgive gens one incapables? another. Comment est-ce que la pureté restera dans les camps? How will the cleanness remain? La in the Bible temple? dit, The Bible là says, deux ou trois seront where réunis. 2 or 3 shall be gathered. Ce sont des problèmes spirituels. These are spiritual problems. Mais comment est-ce que la prière sera efficace? How will the prayer be Comment est-ce efficient? que la gloire de Dieu habitera dans ta vie? Well, how will the glory of God dwell in Là, your il y a encore life? de pureté dans le cœur. When there's still uncleanness in J'aime your heart, pardonner quelqu'un. I want to forgive Même someone. s'il veut toute la gloire, donnez-lui la gloire. Though you want all the glory, give it to him. Tu dois guérir la maladie de ton cœur. You need to heal the sickness of your heart.
Ce qui tue aujourd'hui dans les églises, What kills our les gens churches? purifient l'extérieur. People cleanse the Mais la maladie outside, est là. but the sickness is still there. Ngaba salingabo. Oh no, they did that to Ngaba me. salingabo. No, they did that to Tu me. ne peux pas abandonner You cannot ta abandon raison à cause de la grâce de Dieu. your Mais reason qui because peut of faire the grace ça? of God. C'est Who can celui do qui est that? guéri à l'intérieur. Only the one who's healed. Est-ce qu'il n'y a from pas inside. quelqu'un ce matin Is there no one qui this peut morning dire who can say, prenez toutes les raisons que vous voulez, take all the mais à reasons cause you de want, l'amour de Dieu, but because of the love je of vais God, être humble. I want to be humble. Ngaba sakanaka na te. No, they don't play with Ya me. lo ngaba sakanaka na te za. Wana za ka septembre, mais le problème c'est l'orgueil dans The son person does not know that don't play with me is simply a symptom, but the sickness is the boastfulness in the heart. Quelqu'un m'a dit, Someone said, prophète Jaouli aïa awa. let Prophet John really come here. Là là aucun de place à ça. No, I cannot go where he is. Merci pasteur na aucun. I said, okay, fine, no, fine, I'm going. Na komi kuna biko tuka I said, usifoni. no, you Yo ba prophet. follow boya wa. No, you are older, you cannot come. Maleki No, I Yesu te. came. I'm not better than Maleki Jesus. Yesu te. I'm not better than Maleki Jesus. Yesu te. What do you Il y a want? des choses nous devons apprendre à nous humilier. There are things we need to learn to humble Parce qu'il y a un ourselves. Dieu qui voit tout. Because there is a God who sees everything. Chercher la gloire de ce monde, cela To t'amènera seek nulle the part. glory of this world will bring Mais you chercher la gloire de nowhere. Dieu, But seek ça the doit glory of commencer à God. l'intérieur. It has La to start pureté inside. doit commencer à l'intérieur. Cleanness La needs to pureté start doit commencer à inside. l'intérieur. Cleanness must start inside. Trop de troubles. So many troubles. Osons mon frère, You papa see a a brother. ma serviteur. In a meeting of the servants, Frère na frère ba solo là. a brother and a brother, they are talking. Est-ce que ba yokata? Diata t'aimer le monde. Are these people indeed taught? Did they even receive the teaching of so God loved the world? Ngata unazalaka. Oh no, when I was, you cannot draw nearer to me. Who are you? Who are you? Ozanani. Who are you? Ozanani soki ngolu ya What nzambe. do you have if not the Qui grace of God? es-tu? Who are you? Allez regarder beaucoup de gens qui sont dans des morgues. Go look at the people in the mortuary. Enterrés. Buried. Mais qui est-il sans la grâce de Dieu? Who are you without the grace of God? Quand les gens se frappent la poitrine, When moi, people beat their chest, j'ai me, toujours honte de ces gens-là. I'm always ashamed of those people. Nade bien, mais you Oh, nani? I preach well. Who are you? Docteur Jason Ebi, papa mon montant en Congo, même Teacher knows if Nakinabwa. even the brother Ils ont knows. le français au Congolais. If he speaks, he's very fluent in the French. We have tried for him to preach. He cannot. But he's a lecturer at the university. Lakini mokolotia maboko na kimi. The day they were supposed to lay hands on him, I ran away. So you te bien. You are preaching well. Oran ces années. What do you think? Ngolu. Grace. Kola Pambola. May God bless. J'ai fait un débat avec un professeur I had a debate with a qui lecturer m'enseignait le judaïsme. who taught me Judaism. Na pesi renversement, comment est-ce que tu as assis ça? I gave him just one verse and he asked how. After all the years you spent, you don't know that Israel can be saved by grace. Il y a des conférences qui se font Conferences. pour qu'on sache comment la suite d'Israël. To know about the follow-up Parce of que Israel. chez les Juifs là-bas, ils n'aiment pas qu'on parle de l'Ancien Testament. You cannot speak of the Old Testament. Non, le gars, 2 minutes, comment I tu only as spoke ça? 2 minutes and you ask her, how did you know this? Makamboye Grace. bezangolu. The things you know Kometa is grace. lokukute. Don't be Bana boastful. ozala bango boti ngolu. The children that you Eza have given bato the birth bagena to. lokola ome bazwa bana Ah, te. grace. Eza bato There are those who basambela fasted koleka and yo. not have. Grâce. Who prayed more La than you. pureté doit commencer à But l'intérieur. grace. Vous m'entendez? Cleanness needs to start from inside. Je termine mon message en vous disant, I'm ending my message by saying to you, qui que vous soyez, whoever you are, quand on ne garde pas la pureté, when you don't keep cleanness, Dieu s'éloigne. God goes Et away. ça cause de nos échecs. And that is the root of our failures. Tout ça l'a jeté. Let's not play about it. Israël Israel marchait avec Dieu. was walking with Nous God. marchons par la foi, We are walking by mais faith. Israël regardait Dieu comme ça. But Israel was looking at God. Mais un jour devant cette ville-là, But one day before Haï, yeah, il a échoué. they went down. Pourquoi? Why? L'impureté est entrée dans les. Uncleanness went into Quand on them. fait entrer l'impureté, When you bring in uncleanness, don't you know that you are the temple of God? That grudges in your heart with the ça peut person who faire hurts tirer you la gloire de can Dieu. pull the grace of God away from you. That hatred can remove the glory of God from you. Some prayers that you are doing in your house, don't look for reason outside. Go back Est-ce in your que tu sais heart. que Dieu veut nous briser? Don't you know that Dieu God wants veut to break briser nos us? cœurs. He wants to break our hearts. La gloire de Dieu se retire. The glory of God goes Quand nous away multiplions des prières, when we multiply quand nous prayers. multiplions des jeûnes, When we multiply la gloire de Dieu se
se retire parce que The glory of God pulls away. la Why? pureté n'est pas dans les cœurs. And cleanness is not found in Mais the quand heart. il y a la pureté, But when there is cleanness, moindre prière, Dieu exauce. better prayer, God answers. Na sexualité ya nanga na exhorter bino boyebi ke nzamba répondaka au-delà ya oyo Amen. You ask for things. oyo you bobosala exhortation nanga oyo tosambelaka mpe tokanisaka. Dieu répond au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. God answers beyond what we say or think. Au monde de Mozambique, You see, as you are there, garde la pureté. keep cleanness. Dieu répondra God will answer au-delà de ce que tu penses, beyond what au-delà you de ce que think, tu pries. beyond what you are asking. Qui avait demandé Dr. Jason, Isaac, Who asked? I believe Papa. Isaac. Father, où est l'agneau? Isaac avait where demandé is quoi? the offering? Isaac avait demandé quoi? What did Isaac ask? Ne raisonne pas sur les Écritures, respecte l'agneau. Respect the lamb. Wapi mwana pate, Where is the pona lamb mbeka. for the offering? C'était ça l'intercession d'Isaac. That was the intercession of Isaac. Abraham a dit quoi? And Abraham said what? L'Éternel. The Lord. L'Éternel The fera quoi? Lord will do what? The Lord will Quand ils sont provide. arrivés sur la montagne, When they reached the mountain, quand Abraham se tourna comme ça, when Abraham turned Il a vu around, quoi? what did he see? il n'a plus vu l'agneau. Not the lamb. Il a vu but le a bélier. ram. Bélier azayi yaya agneau. A ram is older than a Il lamb. asengaki agneau. He asked for a Les gens vont lamb, répondre bélier. but God answered with Bélier a est ram. plus que l'agneau. Because a ram is a Ce qu'il a demandé, lamb. What he asked, c'était petit. it was little. Mais ce que Dieu a But what répondu, God answered, c'était grand. it was big. Jacob plairait Jacob was pour un crying Joseph humilié. for a humble Mais quand Dieu Joseph. répond, But when c'est God Joseph dans la answered, gloire. it's Joseph in Donc ce que glory. nous demandons, What we are c'est un asking peu. is little. Mais ce que Dieu répond, What God c'est answers plus. is more. Et là sur la montagne, And there on the quand mountain, il voit les when béliers, he looked at the ram, bélier azalani, who's the ram? yaya ya mwana pate. Is the Ata na older bobelia lamb mbo, bakangi na with maseke. horns attached, C'est que tata, meaning the il father fallait bakanga ye, had to be pas attached comme faible, to become weak, pour répondre le roi mwana to pate. answer Dieu as peut a lamb. répondre God can au-delà answer de ce que tu penses, beyond what you are au-delà de ce thinking, que tu pries. beyond what you pray Si tu for. gardes la pureté If dans you ton cœur, keep cleanness in your heart, est-ce qu'on peut prier pour la pureté? can we pray for cleanness? La pureté dans nos cœurs. Purity in our Je veux heart. que Dieu entre aujourd'hui dans mon I cœur. want God to enter in our heart. David a dit, God is David said, regarde mon cœur, look at my heart, Lord. purifie-moi. Cleanse me. Je veux que la purification commence dans nos cœurs. I want purification to begin in our Quand les gens hearts. parleront mal de toi, When people will speak tu evil vas about supporter. you, you're going to bear with Quand it. les gens vont te critiquer, When people will tu vas criticize you, supporter. you're going to bear Quand it. les gens vont te haïr, When people will tu vas hate you, supporter. you're going to bear Parce que it. la pureté est là. Because cleanness is in your heart. Tu crois ce message? Do you believe in this message? Lève-toi, nous voulons prier. Please stand up, we're going to pray. Chacun de nous va prier. Each one of us is going to Demandons pray. au Seigneur la force Asking to God for strength de vivre la pureté dans son cœur. to live cleanness in his heart. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Prions le Seigneur. Let Prions. us pray the Lord. Malingo c'est un ensemble de pureté dans ton I cœur. want you to ask God for cleanness in your heart. Seigneur, j'ai besoin. Lève-toi, tu vas prier. Please, I want you to stand up and you're going to pray. Tu vas prier au Seigneur. You're going to pray to the Lord. Qu'il t'accorde la pureté dans ton cœur. To grant you cleanness in your heart. Que tu sois capable de pardonner. That you may be capable to forgive. Que tu sois capable That you may be capable de pardonner même les gens qui parlent mal de toi. to forgive even those who speak evil about you. Que tu sois capable To be capable de pardonner les gens qui te haïssent sans cause. to forgive those who hate you without Que tu cause. sois capable That you may be capable de pardonner. to forgive. De pardonner. To forgive. Que ton cœur soit libéré. That your heart may be Tu as set free. besoin de la pureté. You need to be clean. Plus ça. Pray for it. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ.
motema na ndeko mapeto. Kongane la zakana yo. God, I want to be clean because of your case. Eza besoin motema na ndeko mapeto. I want my heart to be clean. Na supporta que injustice te. I cannot bear injustice. Na supporta que kofinga te. I cannot bear people to Na supporta que makosela na makambo I te. cannot bear people to lie Na about. supporta que te. I cannot bear. Zambe naza na besoin motema na ndeko mapeto. God, I want my heart to be clean. I would like you all to cast out Puissance nyonso every power oyo eteyaka yo that teaches you ovivre na vengeance to live in vengeance, ovivre na vengeance to live in vengeance, ozongisaka mabe mpo na mabe to return evil for evil, okanisaka mabe bato balobelaka to yo always think about the mabe evil bato people talk basalaka about yo you, the evil that people have done to you. ezalaka milimo mabe Those are evil oyo spirits ememaka impurité na motema that brings uncleanness de in your toute house. puissance wana Cast out those pesenga spirits. kimia au nom de And Jésus ask for Christ. peace in the name of Jesus Christ. We go. I want to pray for those who need cleanness. Les gens qui veulent que Dieu, People who want God soit réellement élevé dans leur vie. to be uplifted truly in their lives. Qui acceptent que Dieu
who accept that soit au God contrôle de leur cœur, be in control of their hearts, qui comprennent que la vengeance ne sert à rien. who understand that vengeance serves to nothing. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Anger has never accomplished the justice of God. Dieu permettant que les gens parlent mal de toi. God will allow people to speak evil about Dieu you. permettant que les gens puissent même te haïr sans cause. God will allow people to hate you without cause, Pour purifier seulement ton cœur. simply to cleanse your heart. Mais de toi-même, tu ne sauras pas. But of your own you Tu as cannot. besoin que Dieu te fortifie. You need God to strengthen Lève you. seulement ta main, je veux prier. Simply lift up your hand. I'm going to pray for you. Jésus-Christ, Jesus Christ, ce matin, this morning, je prie pour les bien-aimés. I pray for the beloved. Tu sais que sans toi, nous sommes rien. You know without you we are nothing. Il y a des fois dans nos cœurs, Sometimes in our heart, on médite à rendre le mal pour mal. we meditate to return evil for evil. On ne supporte pas l'injustice. We cannot bear On ne injustice. supporte pas les critiques. We cannot bear Mais tu nous as criticism. montré ce matin But you have shown us this morning que nous sommes ton camp. that we are your Il faut king. que la pureté réside dans nos cœurs. Cleanness need to dwell in our hearts. Seigneur, tu sais Lord, you know ce qui a bloqué nos vies. what has blocked, Ce hidden qui our a lives, bloqué what has blocked nos projets. our plans. Peut-être c'était l'impureté. Maybe it could be uncleanness. Seigneur, fais-nous grâce. Lord, grace us. Fais-nous grâce. Grace us. Fais-nous grâce. Grace us. Purifie-nous. Clean us. Je prie pour quelqu'un qui manque la force de vivre la paix dans son cœur. I'm praying for the person who's lacking strength to live peace in his Seigneur, life. accorde la paix. Lord, grant him peace. Accorde la paix. Grant him peace. Tu connais les temps que nous traversons. You know the time that we are going Les temps through, difficiles. difficult times. Mais que ta paix May your peace soit le partage de nos be the portion of our Au nom hearts. du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Je veux Christ. prier pour les malades. I want to pray for the sick, Les gens qui ont des problèmes et des difficultés. those who have problems and difficulties. Passe devant. Je vais Come in dire. front. I want to say Je a prie word. selon la recommandation que Dieu m'a donnée. I'm praying according to the recommendation of God. Passe. Je dis seulement un mot. I'm going to simply say a word. Un mot seulement. Simply a word. Dieu m'a recommandé de prier pour vous. God has asked me to pray for you. Les mains à moitié levées. With your hands lifted slightly high. Makambo si matin, Things are not working out. ils ont marché terre. Are not working at all. Nous a au bout. You are at the end. Ah, la autres soit ainsi Dieu le Seigneur. Now I'm giving you the thus Dieu says m'a the dit Lord. de faire un service pour vous. God asked me to perform a service for Et you. je veux prier pour vous chaque culte. And I'm going to pray for you on every service. Zambi mune, Zambi mune, Zambi mune, Yesu utu bekashi. Zambi mune, Zambi mune, Zambi mune, Zambi mune. Zambi
Jésus-Christ. Accept. That he cleans the camp. He cleans the camp. He cleans the camp. He's not going to leave sickness behind. He's not going to leave problems behind. He's not going to leave difficulties behind. He's not going to leave anything about your strength. I want you to accept that God is capable to do something in your life, to remove what has been blocked. It's not in vain. God has redeemed you, delivered you, set you free. I want the cleanness of the camp begins by cleaning you. Clean the problems that you have. Clean the sickness that you have, which the physician says that it's over. May God give you a solution. Toi, on accepte. Yaka, Please come, I want to pray for you. Begin to say to God something in your life. Begin to say something to God for Him to do for you and to set you free. You are praying in the name of the Lord Jesus Christ. Tout ce qu'il dit. Reçois. Reçois la grâce. 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 Que tout de toi soit récupéré. Au nom de Jésus. tozobenga na molimo ya paralysie nzambe alexandre bomonko akanaki kitama na la chaise roulante banda kobenga na molimo ya paralysie au nom de Jésus Christ. Bengana flawa ne komisama te au nom de Jésus Christ. 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 Bengana molimo ya chaise roulante. Remain silent. Still with your hand as you're receiving something. Seigneur, tu m'as dit de prier pour ce peuple. You asked me to pray for these people. Je prie pour ce peuple. And I'm praying for them.
Je prie pour cette terre. I am praying for them. Madame, mon frère Bendiaka, je prie pour cette terre. I am praying for these people. Je prie pour cette terre. I'm praying for these people. Je prie pour cette terre. I'm praying for these people. Je veux que le Seigneur t'accorde la paix parce que je vois ton cœur en train de s'aimer. Descends ma robe. Zamba te sokinia. Zamba rokola. Oito na zomo na motema na ye. Ape so liberté. Motema meza la dégagé te libre. Zamba récupérer cerveau na ye. A restaurer. Zamba a souffert vent et restauration dans ton foyer. Les insectes non saison de Dieu et la moussière. Les emporter sur pied au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Lord, I pray. I'm asking all those who are blocked to be released because they have believed in your word. Let them live your goodness. Wherever there was sickness, receive healing. Where there was problem, receive solution. Comme serviteur de Dieu, as a servant of God, who received the calling of God, I declare everything well in your life. As of today, let it not be as heavy, but as today, to be a new change. In the name of Jesus Christ, let us approach the Lord and go back to the seat. Je voudrais vous dire quelque chose en un mot. I would like to say to you something in a nutshell. I believe I've taken a lot of time, but please follow me on what I want to say. The Lord gave me a recommendation to teach you these teachings, starting with the repentance of people's hearts. Because there are many things God has to do in our lives. But He's taking us through purification. Once the camp is clean, the glory of God will walk with us. The glory that the